Jadi dia udah berhenti. Kita aduk lagi perlahan. Bà biết chăng cái này kìa, khiển khiển bà biết con cái này kìa. Cái này kìa. Bà biết chăng không? Chăng bà biết không? Maaf ya ada bunyi kayak gitu. Terus kita juga ada tisu. Kita masukkan tisu ya. Ini ở cái tiền của anh, ở cái tiền bà biết không? Ini tisunya. Kita dikoyak ya. Ini dia bakso. Kakinya yang kamu yang sok yang. Kakinya yang dia sengaja yang dipakai ditekuk tuh yang. Iya, kasih ini udah jadi. Marah ya. Ini udah jadi ya. Ini dia udah jadi. Dia gak straight, dia gak line. Udah jadi ya. Oh iya guys, jadi ini kita udah jadi. Bye bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.